Chromatography was first developed by Russian botanist Mikhail S. Fish. Chromatography টা Russian botanist Mikhail S. Fish টা develop করেছিল। দেখো রিটেনশন টাইমটা কারণ হচ্ছে যেটা আমি স্যাম্পলরে ক্রোমাটোগ্রাফি প্রথমে যেটা স্যাম্পলটা ইন্ট্রোডিউস করমা সে টাইমটা ইন্ট্রোডিউস কলা টাইমটা আর যেন টাইমরে বাহারি যাবা সেটাই কমা আমার রিটেনশন টাইম। তারপরে আমার এটা আমার স্যাম্পলটা কানা যেন সবস্টান্সকে আমি ক্রোমাটোগ্রাফিক জারে यूज करमा एनालाइज करवाले सेटा कहला में संपूर्ण केनता हो पिला माने केते थर कहले न सेते थर केते बेले वीडियो रे ऑन ना करबा तो माने सबु बेले कहूए वीडियो ऑन करो बोली केते बेले भी तुमर वीडियो पढ़ा पर तुमर केते बेले भी इटा इंटरेस्ट न नबो केनता करू जे तुम माने पाठ साथ पढु जो कि नेबो घरे तारा पे पढ़वा के ना वो पिला मास्टर एलवार पजराबू ए क्लास टी करी ओ टिके अटकू तापर कथा हम हो जुगे पढ़ा रो पालिंगरा पे साइड से तापर ठीक मोबाइल पे दस मूव्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इट मोबाइल पे दैट इज एग्जांपल टा होचे लिक्विड और गैस तापर मोबाइल पेज मूव्स थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम where the sample interact with the stationary page is separated थाउ आई पिले के थाउ तुम मानकर प्रेजेंटा तुम इनबॉक्स लेखिक मोरे पठे दियो मुई तुम प्रेजेंटा पके देमी ठीक अछि काली में तुम क्लास रो लिंकटा तुम पठे देमी व्हाट्सएप ग्रुप रे आओ पिला कह केंदा आसी ना बने दिन करे आइजु गाड़े पले भेट बुटा ना पुडते बने दिन जे तोन की भेट पड़ी पोले आइजे आ करबू ऑनलाइन क्लास करलिबो यहाँ दे जी खरानुबो आ करबू गाँव कथा तो जानी नेटवर्क केते बेले भी ना आसवार और लाइन भी तो भल से ना रहवार बेले हेतिले ऑनलाइन ऊपरे क्लासटा करबार के पड़ू जे पिला कथा टे कहमी कह तोर बेले हमर बेले जनता पढुदला एंता छुआ माने भी तोर पढु दिबे ना हेतिले पड़बो यहाँ पोस्टे लागसी हमर सर माने हमर पढ़ा ऊपरे केते इंपोर्टेंस दुले ताकर काम छाड़ी कर भी हमको पढौतिले केते बेले भी दिने ताकर छुट्टी ना करूथाई यहाँ काना कहू स्टूडेंट मैंने यहाँ गूगल मीट रे लिंक रे जॉइन कर जाऊन किंतु प्रेजेंट पकाला टाइम के यस सर कर दौन किंतु किए अच्छे कि नैन प्रेजेंट पके सारा पर क्लास किए अच्छे कि नैन आम के जानू बुझुचु तो आमर बेलार कथा सुर कर चुकी छुआ दिने जिते बेला पढ़ी जाऊला ठीक 9 बजला कि पढ़ी जबार बार बार छाड़ी करी से रोजा घर के आम ताश खेली पलुला खेलुला 9:40 तक 9:40 के फिर आसी करी दूर मार करी गाधी करी 10-15 के स्कूल पहुंचुला 10 बजे स्टार्ट होतला हमें पहुंचुला 10-15 के पहुंचला भी प्रेयर सरी जो डेली से सर को फे गाली खाउतला हां तो सर फर्स्ट पीरियड पढ़े आसन की ठीक पढ़ोतबे चोखड़ी फिकुलना पढ़े ताकू केते बेले भी नै दउदै आ सोर करू जो ते मास्टर पढ़ाला बेले धरलेंदा चोना गुटे टिफिन लिए मास्टर मुड़े बायला आ फिर गुची करी पोले आले आ हमको केनता पिटितिले सोर करू चुकी नाही कहू यहाँ दे सेते बेले ताकू क्लास टे भी हमें केते बेले करन यहाँ दे निजे जेतले मास्टर टे हेले से यहाँ दे सोर पड़सी केनता पिला माने मु जेते बेले यहाँ दे लेक्चर टे दउ जे पिला माने केते बेले भी जॉइन करू जन किंतु अछन कि नै जना ना पड़वा इन आमे जेंदा आमे हमर सर मन को करूतला सेंदा मोर ऊपर के भी माने मोते हेंदा करू जन भेकला बागिर तू पढ़ौ दिबो आ से माने थिबे ताकर कामे बिजी थिबे इना नाही करवार कथा बो सते बो हमर पछर कथा भाबले बहुत खराब लागसी मैं सर को कथा सुर पडू जे तो बिचरा केड़े दुखे साइको 10 किलोमीटर दूर साइकिल मारी आसुतले तथापि भी हमर क्लास नउतले वर्षा रे देख तो बुपरा भिजी आसुतले वो आ फिर भिजी करे भी हमको पढ़ौतिले हमें हले क्लास करूतला नाही करूथाय वो सेटा से पढ़ाला टाइम रे तो हमें डॉट पेन मोरा मुड़ी होतला वो खेला कुली से बेंच टेबल नु हेडा परे वो यहाँ रे मुई मो स्टूडेंट मन को कहसी जदी तुमर क्लास करबारे मन नेनो पूरा तुमे पले जाबो किंतु क्लास के बर्बाद ना करो मुई मोर कथा में बहुत पछर कथा भाबी करे बहुत दुख मन करू इमा सोनू काणा पिला काणा गंभीर डिस्कशन डे करू जे नहीं वो इटा से ऑनलाइन के सब आगर कथा हमर पढ़ा बेला केंदा करदना ए जाऊ तो जाऊ हने सब बसमा चलो केते चलो चलो सब चलो
ଯେ ଇ ଆମର ଅନନ୍ତ କହୁଛେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର କଥା ଭାଇ ବୋ ସେ ଇହାଦେ ନିଜେ ମାଷ୍ଟରଟେ ହେଲାନ ମାନେ ସେ ମାଷ୍ଟରର ଦୁଃଖଟା କାଣା ଇ ଜାନି ପାରୁଛେ ତାର ଛୁଆମାନେ ତାହାଇ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛନ୍ ଇହାଦେ ସବୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛେ ବୋ ଯାହା କହ ସାର୍ ମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ କେହି ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରିପାରନ୍ ସତେ ବୋ ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କର କଥା ନା ବୁଝିକିରି କହିଦେସୁଁ ଏ ତାର লিখিটি গীত তার ইটা কর ফিল্ম দেখি জিমা চাল ହେଲେ ଭାବ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଆଗରୁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକିରି ପଢ଼ିକିରି ଆସୁଥିବେ ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଟା ଇହାଦେ ମାଷ୍ଟରଟେ ହେଲାନ ଇ ନିଜେ ହେନ୍ତା ଆଘର ରାତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବା ସବୁକେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବା ଆଉ ଆର ଦିନେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିବା ହଁ ହେଇକିନି ବଗଲା ସତ ହେଇକିନି ସତ କଥା ହବ ସତ କଥା ପୁରା ସତ Actually କଥା ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରବାର କଥା ସତେ ବୋ ନାଇଁ କରବାର କଥା ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ ସୋର ପଡସି ବହୁତ ସୋର ପଡସି କେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଲେ ଶୁଣ ତ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆଜି ବେଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ କର୍ମା ସାର୍ଙ୍କୁ ହଁ ପୁରା କରମା ଆଉ ଇହାଦେ ତ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ କିଛି କରି ନ ହେବ ଭେଟ ଘାଟ ବି ପଡ଼ି ନ ହୁଏ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। କାରିର ସେ ଯାହା ହେବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମଥି ହେବା ନା ତ ଆର ବର୍ଷ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲା ଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖ ତ ସାର୍କୁ ଡାକି କରି କେନ୍ତା କେକ୍ ବଢିଆ କୁକା ଲାଗିଲା କାଟି କେକ୍ କୁଟା ଗୋଟେ କରି କାଟି କେତେ କରି ମଜା କେଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା କି? ହଁ ପୁରା ବେଲେ ଶୁଣ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର ଆଉ କହ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ ଟେ ପଠେଇ ଦଉଛେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦେଇଛେ ଗୁଗୁଲ ମଜା ଲାଗବା ସବୁ ବି କଥା ହେମା ସବୁ ଗୁରୁଜି ଆମର ଯେନ୍ ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ହଁ। ଏ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇ ଦେ ସବୁ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବେ ପୁରା ସେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା ଆମେ ଚାଲ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗବା ବାବୁ ହଁ ଠିକ୍ ହେବା ଫୋନ୍ ଟେ କର ତ ସେ ଆଘର ଦିନ କଥା ରହୁଛେ। ମନେ ପଡିଯିବା ସବୁ ନେ ଦେ ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟେ କର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କଟେ ଦେଖୁନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଦେମି ସେଇଟା ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକିରି ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ବାବୁ ମାନେ ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛ ସେ ପିଟି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପିଟି ଚଷ୍ଟି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୋର ପଡ଼୍ସି ଆପଣ ଯେନ୍ କଥା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ପସ୍ତେଇବେ ସେ କଥା ଇହାରେ ବହୁତ ସୋର ପଡ଼୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଇହାରେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ବେଲେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ହେନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଥିଲି ସେ କଥା ସୋର ପଡ଼ଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଆମକୁ ମାଫ କରିବେ ଏ ବାବୁ ମାନେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଭାବ ଯାହା ହେବାର କଥା କି କରବାର କଥା କରି ସାରିଛ ଠିକ୍ ଅଛେ ପସ୍ତେଇ ଲାଗ୍ବା ବାକି ସେ କଥାକେ ସୋର କରିକିନା ତମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରବ ଯେ ସେଟାକେ ଭାବ ସେ ବୟସଟା ହିଁ ହେନ୍ତା ରେ ବାବୁ ମାନେ ଆମେ ଆମର୍ ସମୟକେ ହେନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆজ ତମେ ମାନେ କରିଛ ବାକି ସଭେ ଖେଚଡ଼ିଆ ହେସନ୍ ଆମେମାନେ ବି ଆମର୍ ଟାଇମ୍ନୁ କରିଥିଲୁ ହେନ୍ତା ଆଉ ଜାନିଥ ଦୁନିଆନୁ ସଭେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗୁରୁଆନ୍ ସବକିରନୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖସୁଁ ଛୁଆନୁ କିଛି ଶିଖସୁଁ ବୁଢ଼ାନୁ ବି କିଛି ଶିଖସୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କରନୁ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଶିଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି ଛୁଆର ମନଟା ଯେନ୍ତା ଆମେ ବି ଆମର୍ ମନକେ ହେନ୍ତା ସଫା ରଖବାର୍ କଥା ଗୁଟେ ସିଆନ୍ନୁ ଶିଖସୁଁ ଆମେ ଯେ ସବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର୍ଟା ଠିକ୍ କେନ୍ଟା ଭୁଲ କେନ୍ଟା ଡିସିଜନ୍ ନେଇ ପାରବାର୍ଟା ହେନ୍ତା ଆମେ ଗୁଟେ ରିକ୍ସାବାଲାନୁ କେନ୍ତି କରି ଏଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କରି ଦୁନିଆନୁ ଚଲ୍ମା ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖି ପାରସୁଁ ସାଧୁନୁ କାଣା ଶିଖସୁଁ ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହବାର୍ଟା ସୁଶୀଳ ଭାବେ ରହବାର୍ଟା ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ସାଧୁନୁ ଶିଖସୁଁ ଗୁଟେ ମଜୁରିଆନୁ ଶିଖବାର୍କେ ଆମକୁ କାଣା ମିଲ୍ସି ଡେଲି କାମ କରବାର୍ଟା ଡେଲି ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକେ କେନ୍ତା କରି କମେଇ କରି ଆଣିଲେ ଚଲାବାର୍ଟା ସମାଜରେ କେନ୍ତା କରି ମଜୁରିଆ ମାନେ ଚଲୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲିଟିକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ରହବାର୍ଟା ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ମଜୁରିଆ ଗୁଟେନୁ ଶିଖସୁଁ କହିବାର୍କେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛେ ରେ ବାବୁ ମାନେ ବାକି ହେତ୍କି କଥା ହେବାର୍କେ ଆମରନୁ ସମୟା ନାଇଁନ ଲାଷ୍ଟ ପଦେ କହେମି ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ରେ ବାବୁ ମାନେ ଆଜି ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗଲା ରେ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗଲା ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭାବି ନାଇଥିଲି ଆଜି ତମେ ମାନେ ମୋତେ ସେଟା ଦେଇଛ सबको सम्मान देवार्टा शिख सबू सिचुएसन एडजस्ट करवार्टा शिख आउ पढ़ला टाइम के छुआ को मोटिवेट कर जेनटा कि से क्लास टाइम नु अलगा किसी नाई करिकिना तुमर क्लास के केंदे करी अटेंटिवली सुनबे से जिनिस के तुम्हें माने ध्यान दियो आउ हाँ जदि तुम्हें माने केन जगह रे हारी जाउछ बेले से जगह तुमर आत्मविश्वास के कभे ना हराब भूल कले ही भल हेसी भूल नु ही सुधरावार्टा आमे शिखसु एतकी कहूचे God bless you with lots of happiness. Thank you.